We are here in Santo Niño Church. Come here. Kaya magtayok ni. Mag-prayer ang mga people after sa recognition ni Ate NJ. Gigi Love, double time na mo. Dali na. Double time. Ay, sus, ginoo ko man. Diyan na, mamalik naman tayo. Ano ang highlight na mo si Ate NJ? Wala ni atras. Ouch. Thank you. Ouch. Mapagali. Hindi ko nag-ouch. Tayok tayo. Get the color. Hili sila. Sige. Sabi na sa ande. Namilis pa man. Sige na, sige na. Okay, it's okay. Ipot na. Mag-pray na tayo. Sa uniform, love. Stop. Why are we hugging each other? Isa. Sige. Nga, lead the prayer na. Kaya gigutom na si Kuya EJ. Okay. Wala, natumba na. Be careful, pot. There's Ate's recognitions. So, nangrampa sa Midari for a prayer, for Thanksgiving prayer.